ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایکس مسلم ڈیبیٹس حلال کافر میں. تو آج کا ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہونے والا ہے بڑا ہی مزیدار. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ویڈیو کے لاسٹ میں. جہاں تک میں نے یہ سنا ابھی تک اور کچھ اس سے پہلے بھی کچھ لائیو سٹریمز میں نے سنی تھی آپ کے یا پچھلی بار, تو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ آپ بات کرتے ہیں. تو آج آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے تو میں ان ٹاپکس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, لیکن سب سے پہلے بات مجھے یہ جاننا ہے کہ جو یہ متع کا کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے کس ٹائم پہ ہوا تھا اور انڈر وچ سرکمسٹانسز واز اٹ الاؤڈ. To begin آپ کے with سامنے دو حدیثیں رکھے. ہاں پلیز to کنٹینیو. begin with تو ایک ایسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں پہ مسلمان نکلے ہوئے تھے جہاد کے لیے, اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا, مردوں نے کہا تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, ہمیں عورت چاہیے. تو پھر وہاں پہ ان کو الاؤ کیا گیا تھا. کوئی اس میں اعتراض ہے آپ کو؟ جی مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے. تو ابھی آپ پروسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, تو کس پروسٹیٹیوشن یا کس پروسٹیٹیوشن کی دکان پہ لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ کسی سفر میں یا کسی جنگ کی حالت میں آتے ہیں؟ ہاؤ کین یو کمپیئر دا ٹو سچویشنز؟ اچھا نہیں, دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں, میں آپ نے کمپیئر کیا, سوال کیا آپ نے, اب میں جواب دوں گا. وٹ از دا کوشچن؟ آپ میں وہی آنسر دینے لگا نا آپ کے کوشچن کا. جی اوکے, میں سفر پہ چلا گیا, ازیوم کریں میں پڑھائی کرنے کے لیے چلا گیا, ٹھیک ہے, میں اب سفر پہ ہوں, ٹھیک ہے, میں وہاں پہ 1 سال تک رہوں گا, ٹھیک ہے. اب مجھے مرد ہونے کی وجہ سے حضور کے مطابق اور صحابہ کرام کے مطابق میں برداشت نہیں کر سکتا عورت کے بغیر رہنا, ٹھیک ہے. لہٰذا میں متع کروں گا, اور متع میں نے کرنا بھی کس سے ہے؟ ایک مسلمہ سے, ٹھیک ہے. اینڈ unmarried also unmarried. obviously نا سسٹر, میں ایک عورت 2 شادیاں تو کر نہیں سکتی نا, تو وہ تو انمیرڈ ہی ہوگی. میں اب یہ کیسی بات کریں گے, یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. اسلام میں ایک عورت 2 شادیاں نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. تو میں نے ایک مسلمہ سے متع کرنا ہے 3 دن کا, 3 ہفتوں کا, 3 مہینوں کا, ڈپینڈ, ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیز مناسب لگ رہی ہے؟ ابھی آپ کے سال کا جواب ہو گیا, اور انڈر دس سرکمسٹانسز جو آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ متع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈھونڈیں گے کسی مسلمہ کو, یا کہ آپ کسی بھی پروسٹیٹیوشن کی دکان پہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں نا. سب سے پہلی بات وہی ہے کہ پروسٹیٹیوشن ہے کوئی, ایک منٹ, پروسٹیٹیوشن از الیگل, سوری پروسٹیٹیوشن از لیگل ان انڈیا ناؤ آلسو, رائٹ؟ میں دبئی گیا ہوں, میں دبئی گیا ہوں, میں دبئی گیا ہوں نا پڑھائی کرنے. I'm giving you, first of all, I'm giving you reference. میں انڈیا سے نکل کے دبئی گیا ہوں نا, وہاں پہ پروسٹیٹیوشن الاؤڈ نہیں ہے. میں انڈیا سے نکل کے دبئی گیا ہوں. ہاں, let me speak. I'll reach there also. So first of all, why I do not consider it as prostitution is because in prostitution, people who are in prostitution, women, irrespective of their religion and everything, they come just to earn their bread. That's why they do prostitution. And here, something else. کوئی انسان جو اپنے نفس کے لیے, اپنے نفس کی خواہش کے لیے, تاکہ وہ کسی کا ریپ نہ کرے یا کوئی غلط کام نہ کرے, وہ کسی کے سامنے آتا ہے, وہ ان کے سے کہتا ہے کہ I want to marry you for some time. And it was with the 3 hours. Yeah. It was for 3 hours. Yeah, whatever was it. 3 hours. So the consent is between the two. So وہاں پہ کوئی دکان نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو بیچ رہی ہے. وہ اس کی کنسنٹ میں کہتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ حکم تھا وہ یہی تھا کہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز آپ اگر اس چیز میں ہو, اس سفر میں ہے یا جنگ کی حالت میں ہے, تو آپ کوئی غلط کام نہ کرے, کوئی ریپ نہ کرے, کوئی وائلنس نہ ہو, کسی کو ہرٹ نہ ہو. آپ ڈھونڈو کسی اگریمنٹ کے تحت, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھو. If she agrees, let me complete, please. یہ ساری باتیں پتا نا, اصل مدعا جو ہے وہ آپ کھا رہی ہیں بیچ میں سے, اس لیے میں مدعے پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے, لیکن جب آپ کو ویو کرتے میں بھی ان کو نہ پتا ہو,
So that's why I try to complete mine. Let me तो 4 complete. घंटे से सुन रहे हैं ना सिस्टर, असल मुद्दा आप बीच में से खा लेकिन गई। ये बात किसी ने आपने बताई नहीं ना कि वो कोई गलत काम न करे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उस वक्त हुक्म दिया कि आप कर, हुक्म नहीं दिया, इजाजत दी कि अगर कोई We got हुजूर your पाक point. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ जी। हुजूर got पाक your सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास डिजायर है, आई वांट टू डू इट, एंड इफ सम वुमन अग्रीज अपॉन दैट, एंड नाउ यू ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन समबडी, आप अपनी डॉटर को करवाते हैं। होल्ड करें ना, अब आप तीन चीजों को मिलाएं नहीं, अभी एक चीज पे रुक जाएं प्लीज, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, माइक दिया जाएगा। जी देखिए यहाँ पे आपने जो बात अभी सारी बयान की है ना, वो एग्जैक्टली लाइक ए प्रोस्टिट्यूट है, एक्सेप्ट कि वो एक प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे पर नहीं बैठी, अपने बाप के घर में बैठी। कैसे जितनी बात आपने like बताई वो prostitution? अब मैं आई एम टेलिंग जी। यू एग्जैक्टली वेट। जी जी आप एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं और जाके उसे कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट हाउस में नहीं वो काम कर रही, वो आजकल की मॉडर्न किस्म की प्रोस्टिट्यूट घर से है, ऑपरेट कर रही वो है। अपने घर से ऑपरेट करती है, उसका घर जो है ना वो अच्छा डिफेंस वाले इलाके के अंदर मौजूद है, ठीक है। आप उसे जाके कहते हैं 3 दिनों के लिए मेरे साथ निकाहुल मुता कर लो, ठीक है। वो कहती है ओके, मुझे कितने पैसे दोगे? मैं कहता हूँ मैं तुम्हें ये अपनी चादर दूंगा, उम्दा किस्म की सुलेमानी चादर जो कि इंतहाई नफीस बनी हुई है। वो कहती है नहीं, मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे 2 चादरें चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छा चलो ठीक है, 2 चादरें दी। अब 3 दिन मैं उसको एंजॉय करूंगा। मुता का मतलब ही है एंजॉयमेंट, प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर। और 3 दिनों के बाद ये हमारी सो कॉल्ड निकाहुल मुता खत्म हो जाएगा, एबॉलिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाउ इज दिस नॉट प्रोस्टिट्यूशन? प्लीज। So you're saying it was a prostitution because right now it is not allowed. It's equivalent to a prostitution. It is equivalent, according to it is equivalent to prostitution, but okay, for the argument's sake, Do you agree? I say it. For an argument, don't make me agree, please. This is not right. Okay. If you Don't do make not me agree. agree, अगर आप डिसएग्री say- कर लेंगे तो ही I will- हमारी बात I will होगी ना, say- वरना Sister, तो बात ही नहीं हो सकती, फिर तो हम sister, एग्रीमेंट No, क्या? you are. Listen. Sister. Let me speak. Now, sister, Adam if you do Adam not spoke. agree, You are Sister, not letting listen me to me. explain. That means you don't want to We listen. are Okay. giving you आप मेरा enough mic time. कर सकते हैं. see, sister. No, you are not we are listening. I'm giving- sorry. You're not Sister, listening. You're not listening. Sister, we are giving you enough time to speak. See, if we ask something, if you do not agree, you can straight away tell, I do not agree with this point. If you ask us on any I point, will tell whether you. agree, I will tell you whether I agree or not, and you can ask me so that. do you agree final it is question. equivalent to prostitution? Do you agree it is equivalent to It was prostitution? equivalent to prostitution. That's why Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam stopped it. परफेक्ट, थैंक यू। इट Right? वाज इक्विवेलेंट टू Yeah. प्रोस्टिट्यूशन। परफेक्ट, Yes. थैंक यू। आपने एग्री दिया कि ये प्रोस्टिट्यूशन के इक्विवेलेंट था उस And वक्त। prostitution जी, is legal at this time also. There is No, no, nothing that wrong is with a different thing. prostitution. Right. That is a different No. thing. Wait. How is that different? नहीं, thing? ठीक You है, are साहिल saying साहिल that it कर ले was दो। अब prostitution. मोहम्मद साहब ने एग्री हाँ? किया, प्रोस्टिट्यूशन बस उसका नाम फर्क दे दिया, आई एम फाइन, परफेक्ट। अब आप बताइए, अब आपको क्या मसला? मुझे कोई मसला नहीं है, आपको मसला है, इसलिए आप इस आजकल प्लेटफॉर्म की पे आए हैं। अगर आ हजूर ने एक वक्त में प्रोस्टिट्यूशन अलाउ की और वो वक्त सिर्फ अपने 23 वो साल की, आपको एक मिनट, वो आपको लग रहा है वो prostitution है. आपने भी एग्री किया इट वाज इक्विवेलेंट टू You प्रोस्टिट्यूशन? agree? अभी No, आपने no, agree किया। equivalent is different. I don't say it Same was thing, ना, prostitution. equivalent. No. Yeah, No, exactly. it was not Equivalent. prostitution. Yeah, It was equivalent equivalent to to prostitution. Exactly, perfect. Yeah, yes. Equivalent to What is- prostitution. What अच्छा, is the अब meaning of one minute? What is the meaning of? What is the literal meaning of prostitution? कि What आप is किसी prostitution? को, आप किसी को, किसी औरत को या किसी मर्द को, स्पेशली औरत को यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन की रमज में लिया जाता है, किसी औरत को आप स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर हैविंग सेक्स आइदर वंस और मल्टीपल टाइम्स। Right. So that's also muta, pleasure. So what's Thank the you. difference? तो Exactly. तो वही करे, we both are on the same page.
Right. So in that period, it was required. But in your language, prostitution. In my language, mutwa. in English, please. Sister, can you Mita, please muta tell me means what is the pleasure. meaning of it in Muta English? means pleasure. Pleasure. ठीक हो Okay. गया. Yes. So our next So question according is, to let me wait. answer this. Okay? अब उसे बोलने दे, उसे Yeah. बोलने दे, साइलेंट Yeah. बोलने दे. So Please, so when you say in your language prostitution, I say in my language muta, which is pleasure. Both means pleasure. perfect. So Prophet ﷺ allowed in one time because that was required at that point of time. When that requirement was over, that it was abolished from the rules of Sharia. So right now it is haram. Okay. Acha, my question is, Adam, before you proceed, my question is, why it is not required now? Because right now we don't have those conditions. यहाँ पे कोई जहाज What condition? गाज़े पे नहीं तो जहाज़ों It's पे कौन not- जा रहा है? Jihad is not the condition. Jihad is Yeah, not the only condition. jihad was one of the conditions. You should One of research the condition, but the it's not. history. Yes. But it's not compulsory that muta will be allowed only during jihad. No, it You was know that. allowed under certain circumstances. Yes. What is that I circumstance? believe in. What is if that you're circumstance if apart you're from jihad? traveling, if you're Yeah, so do we traveling not for the travel long now? distance. Do we not travel Yes. now? Yes, we do So- travel now. So So we when have Prophet that Sallallahu Alaihi circumstance. Wasallam has abolished it, it is the rules, the Sharia. It is now So that's what my we are opportunity. asking. Yes. See, you What? said that it was required that time. You gave Yeah. the circumstances. Now Yeah. we are telling that we do have the circumstance where we do travel and a person can have the sexual desire. So why it is not allowed now? It is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's. But it when doesn't make sense. It doesn't make sense for you, but for us, it makes sense because we consider him How it our makes- leader. No, but how does it make Yeah. sense? Because the reason due to which he allowed that reason still exists. Okay. Can you give me enough time to explain it? Please. Okay. So right now in India or abroad, wherever prostitution is executed, right? जहाँ पे भी होता है, it is seen as not a very good thing. So I don't judge people who do it. It's their choice. No, but Islam doesn't allow that. नहीं, एक सेकंड यहाँ पे आपने कहा you do not like people in different countries executing people who do prostitution, correct? I said I don't judge them. I said I don't judge them. It's their But, choice. नहीं, ये कुरानिक नहीं है कि जो अगर शादीशुदा होने के बावजूद सेक्स करे उसको 100 कोड़े मिलेंगे, और हदीस के मुताबिक अगर वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज रजम की आयतें कुरान में अब नहीं है, वह निकाल दी गई हुई थी, बकरी खा गई थी सपोजिटली सम हदीसों के मुताबिक, लेकिन अगर वो शादीशुदा है और फिर वो सेक्स परफॉर्म कर ले तो उसको रजम करके मार दिया जाए, यानी पत्थर मार मार के मार दिया जाए. तो ये तो हदीस और कुरान से साबित शुदा बात है, तो आपको क्यों पसंद नहीं है? तो क्या मतलब मुझे पसंद नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना अभी चाहते आपने हो? कहा है चंद कंट्रीज में ऐसा होता है और यू डू नॉट जज एंड यू डू नॉट लाइक देम. Yes, it's my choice. It's their choice. They want to मगर do ये prostitution. अभी आप शरिया और फिका की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि शरिया ने ये चीज रोक दी गई है मुता. उसी हाँ. शरिया ने हदीसों को, नबी पाक की हदीसों को पकड़ के रजम करना को सही कहा हुआ है. तो इसका मतलब है आप शरिया इस्लामिया को पसंद नहीं करती. नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा. अभी आपने बोला, आप तो मुंह में डालते हो ना अल्फाज, ये तो आप क्या मैं नहीं डाल रहा. आपने एक चीज को हाँ. नापसंद कहा है जो कि शरिया इस्लामिया से साबित शुदा चीज है और आ हजूर की हदीसों से साबित शुदा चीज है. मैंने तो नहीं पढ़ा. अगर मैं पढ़ूंगी, मैं इस पे गौर और फिक्र करूंगी, फिर देखेंगे क्या होता है. आपने नहीं पढ़ा. स्टोनिंग टू डेथ. आ हजूर के पास एक औरत आई थी, एक सिंपल हदीस देने लगा हूं कि एक औरत आई थी, जी. ठीक है, जी. जिसने कहा कि मैंने एडल्टरी परफॉर्म किया. आ हजूर ने क्या कहा उसे? तुम बच्चे से हो? Showing on हाँ. screen. ओके, मैं No, I can hear. It's not necessary you show ओके, this thing. चलो. Yeah. वो उन्होंने कहा बच्चे से, पेट से हो? उसने कहा हाँ. उन्होंने कहा चलो बच्चा पैदा करके आओ.
وہ بچہ پیدا کر کے انہوں نے کہا آپ اس کو دودھ پلاتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. اوکے دودھ پلا کے آؤ. دودھ پلا کے آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتا بہترین بچہ اب بڑا ہو چکا ہے, یہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے, 2 سال کا ہو چکا ہے, پرفیکٹ, اسے پکڑو اور رجم کر دو. سو یہ تو مختلف حدیثیں ہیں رجم کرنے کی, ایک نہیں ہے, یہ میں نے ایک بتائی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ایک بچے کو 2 سال کی عمر میں اس کی والدہ کو پتھر مار مار کے مار دیا گیا, وہ بچہ یتیم بنا دیا, سوری مسکین بنا دیا گیا, یتیم نہیں مسکین بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایڈلٹری پرفارم کی تھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟ کیا بات پسند ہے؟ ایڈلٹری پسند نہیں ہے یا ان کے ساتھ نہیں, ایڈلٹری میں اس کو پتھر مار مار کے مار دینا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ٹھیک رکھا انہوں نے وہی کیا اور میں اس کے ساتھ ہوں. تو وہ آج تک بھی وہی ہو رہا ہے نا پھر. ہاں وہ کیونکہ نبی پاک کی سنت میں وہ اسوۃ الحسنہ ہے, تو اب آپ کو پسند کیوں نہیں ہے پھر؟ آپ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے, یو ڈونٹ جج. ایڈم, اگر اسلامک اسٹیٹ آ جائے, اس میں اسلامک شریعت ہو, تو اس میں رجم ہی کیا جائے گا. It is valid right now. اور آج بھی ہو رہا ہے نا, افغانستان میں ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر شریعہ نافذ کی ہے. تو میں تو ساتھ ہوں نا اس کی, تو ٹھیک ہے نا. جو آپ نے کہا نا آپ جج نہیں کرتے ہو, آپ نے کہا نا آپ جج نہیں کرتے. میں خود, ایک منٹ سنو آپ میری بات, یہ شریعہ ہے, میں نے تو خود لا نہیں بنایا نا کہ میں کس کو ججمنٹ کے مطابق لائک کروں گی, وہ شریعہ کے ساتھ ہے یا نہ. شریعہ کو میں مانتی ہوں, ایکسپٹ کرتی ہوں, لیکن آپ لائک نہیں کرتے. لائک میں کرتی ہوں شریعہ کو بھی. پلیز ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ. نہیں, see, if you like Sharia, then you should like I don't interfere in others' life. کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ نہیں سمجھے, آپ بات نہیں سمجھے, آپ بات نہیں سمجھے. مجھے نہیں کرنا ہے انٹرفیئر. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ جن کو ہدایت ہوگی ان کو ہدایت ہوگی, جن کو نہیں ہوگی اس کا ٹینشن مت لو آپ. قمرال جی سنیے میری بات. قمرال جی دیکھیے, اگر آپ شریعہ لائک کرتی ہے, then you should like stoning people to death, which you don't. there is nothing like I like. So مجھے کسی سے جھگڑا ہوگا, اب میں اس کو اسٹون کروں گی like because I like شریعہ. جھگڑے کی بات نہیں ہو رہی نا, نہیں جھگڑے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر کسی نے فار ایگزامپل ایڈلٹری پرفارم کی ہے and he has to be stoned, I won't say that I will be part of that stone, but I won't stop that. نہیں, وہ تو آپ پارٹ ہو بھی نہیں سکتی, آپ فیمیل ہیں. دیکھیں آپ پارٹ ہو بھی نہیں سکتی, مردوں نے کرنا, آپ نے نہیں کرنا. آپ کو تو اتنا رائٹس نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں. لیکن ابھی بات ہو رہی ہے آپ کے پاس اتنے رائٹس نہیں ہے. ایک منٹ, اگر میں مرد ہوتی کیا ضروری تھا مجھے جانا تھا اور ان پہ پتھر مارنے تھے؟ آپ کو نبی پاک کی سنت پہ عمل نہیں کرنا تھا کہ جس چیز کو بلاتے کہ آؤ پتھر مارو؟ فرض تھا. نہیں, فرض نہیں تھا, میں نے کب کہا. تو میں تو گھر میں بیٹھ سکتی تھی, اور اگر میں چاہتی جا سکتی بھی تھی. اور اگر ثواب لینا تھا تو آپ کو جانا تھا. وہ میری اپنی, وہاں پہ میری چوائس. آپ ثواب نہیں لینا چاہتی, دیٹس سیپریٹ. دیکھو قمرال جی, بات بڑی سمپل ہے. جو چیز آپ نہیں کرنا, اگر آپ گھر پہ رہنا چاہتی ہے تو اٹ از ویری سمپل دیٹ یو ڈو ناٹ لائک دیٹ, یو کی ناٹ سی دیٹ. No, you don't want that punishment. It's not necessary. It's not necessary. ایسے ہی ہوتا ہے نا میڈم, یہ شوگر کوٹ کرنے کی. اچھا let's come to the end of this discussion. We both agree that this is equivalent to prostitution, okay? Or let me again say, I said that prostitution means same pleasure in return of something. And that you agree that it is equivalent to prostitution. You can go back. I am again saying that what I agreed. Why I agreed? Because the meaning is same. Why don't you understand? ٹھیک ہے, prostitution کا مطلب بھی وہی ہے اور اس کا بھی مطلب وہی ہے. اب prostitution میں کون آتا ہے, کہاں سے آتا ہے, کیوں آتا ہے, مجھے کیا پتا ہے. قمرال جی مجھے ایک بات بتائیے. کانسیپٹ یہی تھا کہ ایک کنڈیشن کے اندر. قمرال جی وہ کنڈیشن میں I'm really sorry, I'm putting it on you. کیا آپ اپنا مطاع کروانا پسند کرتی اس کنڈیشن میں؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور کوئی کنڈیشن ہے جہاں پہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے, میں ضرور کروں گی. 3 گھنٹے کے لیے آپ کسی کی سیکشل ڈیزائر پوری کرنے کے لیے آپ you agree on that.
Okay. Yes, if Let me go ahead. I equally want that, because Let- ये कोई compulsion तो नहीं होती ना. अरे रुको You ना agree? मैडम. You agree on that. मैडम रुको थोड़ा. Okay. So first time you agreed that कि वो एक सिचुएशन है और कोई आता है और वो आपसे कहता है कि हाँ, अब आप मुझे बोलोगे कि क्या prostitution करोगे? नहीं देखिए, मैं मुद्दा मैडम, करूंगी. नहीं I won't ask that. Believe me, I will not ask that. Believe me, I will not ask that. हाँ, Right. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आपका मुता हुआ है, 3 घंटे के लिए कोई आपको चादर दिया और आपने मुता करवाया उसकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए. ओके, उसके बाद सेकेंड टाइम कोई आ रहा है, जो भी इद्दत है बीच में वो खत्म होने के बाद सेकेंड टाइम सेम सिचुएशन फॉर हिम, और वो आपसे कह रहा है कि मुझे आपके साथ मुता करना है, आप खूबसूरत है, मेरी सेक्सुअल डिजायर है, पूरी करना है. विल यू गो फॉर द सेकेंड टाइम? If I want, not for what he will pay me, if I want, if I do have sex desire also, I will do. Not for what he will pay me in return. Perfect. Okay. Okay. Third time? That is exactly what prostitutes does. But thank you so very much. No, but third time? Yeah. No, time? prostitution. Third time, This is what whatever. you Second want time to हो गया, call. बात खत्म हो गई. Yeah, same. If I do Exactly. want to have, and it is under Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's, like he has allowed it. If I want that, not because I want money or some monetary like benefits from that person, I will do that. बेहतरीन हो गया. चादर तो लेंगी ना आप? वो तो जरूरी है ना. हाँ, वो तो निकाह में भी जरूर, फिर आप निकाह को भी प्रोस्टिट्यूशन बोलोगे. निकाह में भी तो महर लेते हैं. निकाह में एंड नहीं ना होता. वो तो जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी एंड नहीं हो सकता है. क्या पता वो एक दूसरे को पसंद करे. यहाँ पे एंड होता है. मुता है ही मुता तब जब उसका एंड है. सो एक मिनट कोई किसी के साथ 3 घंटे रहा है, 4 महीने रहा, उसको एक दूसरे के साथ उनको पसंद है, उन्हें कंप्लीट अलग से शादी होगी, अलग से शादी होगी. वो वहाँ पे भी तो महर देना है, वहाँ पे भी वो देना होता शादी. है. कुछ ना सुनो ना, सुनो मेरी बहन, वो अलग शादी होगी. मुता होता ही वो है जिसमें नहीं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह. मुता ठीक है, मुता कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है. मेरे कहने का मतलब है जो आप कह रहे हैं चादर लेना. ठीक है. आप चादर लेंगे, एक बात वो बताइए. तो शादी में भी महर लेना है. एक बात बताइए सर, अरबी में निकाह का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है, आप ही बताओ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मुझे नहीं पता है. हदीस सामने नजर आ रही है आपको? आप बताएं, मैं देख नहीं, मैं फोन पे हूँ. आप मुझे यकीन है आप सही बताओ. ओके, हदीस सामने नजर आ रही है. ये देखिए सिस्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है कुल्ली शाही, सब कुछ करो इल्ला एक्सेप्ट अन निकाह. शादी के अलावा कुछ भी कर लो अगर मैं इसको शादी लूंगा तो, राइट? लेकिन जरा इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं हो क्या रहा है. The Jew used not to eat with the woman during her menstruation period. Jews तो थे वो औरतों के साथ उनकी menstruation period में, यानी कि जो अय्याम होते हैं माहवारी के, उनमें उनके साथ खाना नहीं खाते थे. So the Prophet peace be upon him said, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, do everything else apart from sexual intercourse. सेक्सुअल इंटरकोर्स या शादी. निकाह का मतलब क्या है? तो मैंने आपको बोला, आप बताएं, आप कुछ बता रहे हैं. मैं यही तो पूछ रहा हूँ. यहाँ पे तो निकाह का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स. ये देखिए आपके सामने है, अरबी भी और इंग्लिश भी. तो क्या मसला है? तो ठीक है. एक यार ये हटाइए जरा ताकि अरबी नजर आए इनको. ये हटाइए, ये सुपरकेट हटाइए सर. हाँ जी, ये अरबी में देखें हाईलाइट किया हुआ है डार्क ब्लैक में, इल्ला अन निकाह. तो निकाह का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स है या निकाह का मतलब शादी है? मैं कंफर्म कर सकती हूँ. मुझे ऐसे रिसर्च. ये सामने स्क्रीन, इसका ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और नेक्स्ट टाइम आते वक्त जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा. आपने बार बार निकाह का वर्ड यूज किया, जरा मुझे ये भी दिखा दीजिएगा निकाह का मतलब क्या होता है. मैंने आपको ये हदीस दिखाई है, उसमें उसके रावी मुस्लिम भी हैं और बाकी भी हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो अरबी नजर आ रही है वो तो निकाह को एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स यूज किया जा रहा है.
Okay. ओके चलें, थैंक यू सिस्टर, आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Okay. Thank you. थैंक्स अ लॉट। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको मुता में और प्रोस्टिट्यूशन में कोई फर्क नजर आता है? हाँ आता है। क्या फर्क है? वो सीधा मतलब वो घुमा फिरा के मत जाओ, सीधा फिर कुरान की आयत दिखाओ, हदीसें दिखाओ, फिर लोगों को उल्लू बनाओ, ये सब करो। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको क्या फर्क नजर आता है? मैं भी आपको वही तो बोल रहा हूँ, कुरान की आयत दिखाओ, बोलने मत दो किसी को, अपनी झाड़ झाड़ करो। अच्छा, मतलब लोगों आप को खाली उल्लू अभी बनाओ। जज्बात में आके अपनी भड़ास निकालने के लिए आए हैं, टॉपिक पे बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट बात करो, प्रोस्टिट्यूट, मुता, ये सब डिफरेंस मत करो, अरे तो टॉपिक सीधा ही बात वही है करो, ना मेरे भाई। सीधा बात करो, दर्शकों को एंटरटेन करो। अच्छा 2 मिनट आप अपनी भड़ास निकाल लो शेख साहब। नहीं नहीं, एंटरटेन करो ना, मजा आएगी। तो 2 मिनट आपको दिया ना, एंटरटेनमेंट करिए आप, हम भी थोड़ा आप थक गए हैं। करो, आप करो, आप करो, आप करो यार, मेरे को अच्छा भी नींद ठीक नहीं है, आई, आपके मैं पास सुन रहा था। टॉपिक पे बोलने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। डिबेट का क्या हुआ आपका इलियास सरीफुद्दीन के साथ? इलियास शराफुद्दीन साहब तो दुम दबा के भाग गए यार, क्या कर सकते हैं। अरे वो तो बुला रहे आपको, आप नहीं जा रहे। वो बुला रहे नहीं है, उन्होंने डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट किया था ना, तो उनको चाहिए था आ जाए। हमने तो ऑप्शन दिया था कि अपने चैनल पे आप जो है वो ओबीएस के थ्रू चलाए पूरा। हमने तो ये भी कहा कि हम अपने स्ट्रीम यार्ड का एडमिन ऑप्शन आपको दे देंगे, एडमिन राइट्स, ताकि आपके पास पूरे ऑप्शन हो, म्यूट म्यूट का नाटक ही नहीं रहेगा। फिर भी वो नहीं आए, उनको भी तो कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं भाई। उनको भी कुछ ना कुछ तो पता ही होगा ना। नहीं नहीं, आप लोगों का नाटक कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, इसीलिए उन्होंने जो कंडीशन रखी थी वो हिसाब से भी चल नहीं सकते। देखिए, तो नाटक अगर पता होता, नाटक अगर पता था तो डिबेट चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। असल में बात यह है कि इलियास शराफुद्दीन साहब समझ गए कि हमारे पास उनकी दाल नहीं गलने वाली, अरे बस यही भाई, एक ऐसा वजह नहीं है। है, तुम बच्चे वैसे हो ही अभी, है, उन्होंने तुम अभी बच्चे जितनी हो। बातें कही है, उनका तुम लोग, रेपुटेशन दिया गया है, वो अच्छे तरीके से समझ गए कि यहाँ पे वो बेवकूफ नहीं तुम ये बना फील्ड सकते में लोगों कब से को। हो? तुम ये फील्ड में कब से हो? कौन सी फील्ड में? ये डिबेट वाली। डिबेट वाली फेस टू फेस मुनाजरा कर लो ना, फेस टू फेस भी तो मुनाजरे का बोला था। भाई डिबेट वाली फील्ड में मैं तकरीबन 12-13 साल से हूँ। जब मैं मोमिन था तभी भी मैं डिबेट मुनाजरे करता था, बरेलवियों के साथ, देवबंदियों के साथ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, उन्होंने एक बात भी बोली थी कि मैं इंडिया आ रहा हूँ, अपने फेस टू फेस रख लेते, फेस टू फेस। क्यों फेस टू फेस? जब टेक्नोलॉजी है तो फेस टू फेस में क्यों मिल रहा है मेरे भाई? जो बंदा गाली गलौज करता है, धमकियां देता है, उसके तो साथ वहाँ हम पे नहीं फेस होगा टू ना फेस क्यों करेंगे? भाई, वहाँ पे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फेस टू फेस करोगे तो वहाँ पे गाली गलौज नहीं होगी। आप भी अपनी किताबें लेके बैठो, वो भी अपनी किताबें लेके बैठो। भाई वहां पे तो सीधा तलवार लेके आ जाएंगे वो जनाब। जब नहीं फेस नहीं टू नहीं, फेस पे नहीं रह के अपने जज्बात को नहीं हैंडल कर पा रहे वो हरामी, तो फिर सुअर। सुनो मेरी बात सुनो, तो तुमने मुनाजरे करे ही नहीं है तुम। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, इधर टाइम पास करने के लिए आप आए हो, मेरी बात सुनो। जो इंसान उसके सामने नहीं है और वो अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहा है, हरामी बोल रहा है, सुअर बोल रहा है, संगी बोल रहा है, लिंगम बोल रहा है, सब कुछ बोल रहा है, आपको क्या लगता है उसके सामने मैं बैठ जाऊंगा तो मुझे छोड़ देगा वो इंसान? कैसी बातें करते हो यार? जाके पहले तमीज सीखने के लिए बोलो कि कैसे बात करना है, पहले सीखे वो, उसके बाद फिर फेस टू फेस की बात होगी। अरे वो तो टीवी डिबेट पर से भी छोड़ साहिल साहब ये वीडियो चला दें। हाँ, ये वीडियो मैंने याद टैग रख लेना पूरे हरामिया, आप अच्छे से ऐलान करा दो सुअरों को, तुम्हारी पक्की खबर जब तक नहीं खोल डालेंगे अब तो खामोश बैठेंगे। अब तुम्हारी एक एक कण नहीं खोल दिया तो देखना तुम इंशाअल्लाह मुंह दिखाने के लायक न रहना हरामिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर उंगली उठा दिए, उंगली हाथ मुंडी सब जाएंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे तो। देखो
ایک سوال آپ سے یہ کرتا ہوں حضرت، آپ نے بولا مرتد، تھوڑا مرتد کے بارے میں بتائیے، اس پہ واضح کیجئے تھوڑا سا. اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پلٹ جانا، دیش سے غداری کرنا، ملک سے غداری کرنا قابل موت ہے. اللہ کے دین سے غداری کرنا قابل موت ہے. ایک بات اچھی اسے سمجھ جائیے، ان لوگا آگے رینج میں اور کچلے جانا ان کے مقدر میں انشاءاللہ، اللہ چاہے تو آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں. دیکھیے یہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے یہ بندہ، اور یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے سامنے بات کرو. قبر کی شیخ پکی صاحب کروا نکل دو. لیے بھائی، شیخ صاحب نکل لیے. ہاں شیخ صاحب کو میں نے پہلے نکالا تھا، پھر وہ نکل گئے. اوکے یہ صرف ٹائم پاس کرنے آتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ جن کے بھروسے میں بیٹھے ہیں ان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، بس دھمکیاں دینے آتا ہے ان کو. ساحل بھائی، جس دن آپ لوگوں کی ڈیبیٹ تھی نا الیاس شرف الدین کے ساتھ میں، تو اس چینل پہ تو وہ آیا نہیں، اور ایک نہیں گھنٹے آیا. پون گھنٹے کے بعد اس نے اپنے چینل پہ ڈیبیٹ وہ رکھا، لائیو اسٹارٹ کیا. وہاں پہ میں اور غالب بھائی گئے. غالب بھائی گئے اور ہم لوگوں نے لنک میں کم سے کم 20 بار لکھا ہے کہ بھائی لنک تو شیئر کر دے اسٹریم یارڈ کا، ہم آئے ہیں بات کرنے کے لیے، لیکن بندے نے اسٹریم یارڈ کا شیئر ہی نہیں کیا. اچھا، ہمارے ساتھ ہمارے معزز محترم محمد سلمان صاحب جڑے ہیں. محمد سلمان بھائی، آپ کا استقبال ہے. جی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ آلریڈی مجھے لگ رہا ہے 12:34 ہو گئے ہیں، مجھے آپ کو بھی لیٹ ہو رہا ہے، مجھے بھی وہی رہ چلے. میں سوچ رہا 4-5 منٹ. جی آپ لاسٹ کالر ہے، اس کے بعد ہم پھر کلوز کر دیں گے. ٹھیک. تو خیر بنا وقت یہ مطالعہ پہ بولتا ہوں. حالانکہ میں نے اس پہ بہت زیادہ وقت نہیں دیا پتہ کرنے کے لیے، ریسرچ جیسے اور موضوع پہ کی ہوئی ہے، لیکن ہاں اس سے پہلے بھی میں نے یہی سنا تھا جو عام مانا جاتا ہے کہ جو اہل السنہ ہیں وہ یہ قائل ہیں کہ کچھ احادیث کی روشنی میں کہ متع ایک کچھ وقت کے لیے حلال کیا گیا تھا، پھر اس کو حرام کر دیا گیا نبی کے تھرو. اہل تشیع مانتے ہیں کہ جو ہے یہ جائز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے، ان کے قول کے مطابق وہ اس کو کنٹینیو مانتے ہیں. اہل سنہ میں بھی کچھ لوگ ہیں شاید جو اب آ گئے ہیں، تو وہ بھی اس کو ابھی بھی جائز مانتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، پریکٹس کرتے نہیں کرتے، شیعہ پریکٹس کرتے نہیں کرتے، میں ان پہ الزام نہیں لگا سکتا، وہ سب مجھے نہیں معلوم. لیکن مسیار کیا ہے سر؟ ہاں مسیار ایل جو ایکس کیا کہتے ہیں ساحل صاحب کے جو پرانے اہل حدیث کرتے تھے وہ مسیار ہے. تو وہ بھی ایک فارم ہے، ہاں وہ بھی ایک چینج فارم ہے متع کی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ بھی ٹیمپریری ہے، وہ بھی قرآن کی. لیکن اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہے نا مسیار کے اندر، آپ کو پتا ہے ایک اور اسپیسیفک مسئلہ کیا ہے مسیار کے اندر؟ ہاں وہ ٹائم باؤنڈ نہیں کرتے اس میں، لیکن کچھ مرد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو کہ وہ ٹائم باؤنڈیڈ میں ہے. ہاں یہ ضرورت نہیں، لیکن اس کی نیت ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہے. نیت ہے، کافی جھول ہے اس میں بھی. تو وہ بھی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اور بھی آپ نے ایک عورت کو دھوکہ دے دیا شادی کا. مسئلہ کیا ہے؟ وہ پوری کا پورا نکاح ہی غلط ہے. مسئلہ کیا ہے؟ غلط ہے. بہترین. لیکن سر وہ چلتا ہے نا اپنا چلتا ہے. اسکالرس نے اہل حدیث اسکالرس نے اس کو شیئر دے رکھی ہے، جائز قرار دیا نا، بالکل جائز قرار دیا. اور شرم نہیں آتی ان کو. اور زبیر علی زئی تھے ایک پاکستان کے، انجینئر مرزا کے جو ٹیچر تھے، انہوں نے ہمت کی تھی، بڑی گالیاں پڑی تھی ان کو، انہوں نے خلاف لکھا تھا اس کے، لیکن بڑی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ان کو. لیکن ان جنرل اہل حدیث اس کو غلط نہیں سمجھتے اسکالرس. تو بیسیکلی سنی فقہ کے اندر بھی یہ والی 2 نمبر لیگلائز پروسٹیوشن ہے، لیکن اس کے اندر کچھ شرط و ضوابط ہیں. ایون مسیار کے اندر آپ کو بیوی کو اپنے گھر لا کے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کے گھر رکھو، جب ٹنگ ڈونگ کرنی ہے اس کو کال آؤٹ کرو،
वो आए टिंग डोंग करो वापस माँ बाप के घर पे ही दो, करेक्ट कह रहा हूँ ना सर? हाँ, वो नान नफ्का देना आपको खाली और कुछ नहीं। हाँ लेकिन ये वो पैसे ही देने हैं ना, उजरत देनी है ना उसकी टिंग डोंग की, बस हाँ वही नान उसकी नफ्का वो उधर हाँ ये हिंदी में कहा था उसकी यूनी की उजरत देनी है, राइट? क्या देनी है? उजरत 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 अजूर हाँ, होना मैंने मुझे लगा कुछ बोला भी नहीं खैर वो बात मैं समझ गया। वो उजरत ही हुई ना एक तरह से, आप कुछ कर नहीं रहे, जिम्मेदारी निभा रहे तो उजरत ही हुई ठीक ना। बेहतर सर। बाकी साहिल भाई आप बात करें। नहीं ठीक है। तो देखिए हाँ। मेन हमारा आर्ग्यूमेंट ये है सलमान भाई कि अगर थोड़े देर के लिए मान भी ले कि मुता जो है वो थोड़े देर के लिए मतलब बाद में उसको एब्रोगेट कर दिया था, लेकिन जिस वक्त तक रसूलुल्लाह ने उसको अलाउ किया तो इतना घटिया चीज रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया? नहीं वो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, जो मुता है वो लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है। जो जो हाँ तो रसूलुल्लाह ने क्यों लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन को अलाउ किया? वो नहीं किया अलाउ, हम ये बोल रहे हैं। मैं जितना मैंने इस पे देखा है, मजीद अभी कुछ रिवायतों पे थोड़ा वक्त देंगे इंशाल्लाह एग्जाम के बाद। कुरान में जैसे शुरू में हमने देखा था, इसमें कुरान में तो कोई आयत नहीं मिलती जो इसकी तरफ इशारा करती है। अलबत्ता बहुत सारे स्कॉलर्स ने सूरह निसा की आयत नंबर 24 को वजूद बनाया कि देखो यहाँ से साबित होता है, और ये हमारे लिए बड़ा फायदा हो गया। अगर वो नहीं बनाते, बहुत सारों ने नहीं, सारों ने, आपके अर्ली सारों ने, इवन आपको पता है मैं आपको एक बात बताऊं, इवन जो आपके आजकल के स्कॉलर है ना, एक क्या नाम है इनका, क्या नाम है यार ये जिसको आप आजकल चंद एक हमारे इंडियन को मानते हैं, हाँ? कुछ नहीं, मुफ्ती फजल साहब भी इसको अभी जायज समझते हैं। उसके तो औकात ही कोई नहीं है यार, उसकी क्या बात करते हो, उसको तो गोली मारो। साहिल के लिए पता है मैं। अच्छा नहीं, ये जो यार आजकल का हमारा मौलाना है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने एक तफसीर भी लिखी थी, क्या नाम है यार आजकल, जिसको मैं पढ़ता बहुत कम हूँ, मौदूदी। हाँ उसने भी इसको रखा हुआ है। अच्छा उन्होंने इसको जायज किया हुआ है? हाँ जी उसने भी इसको बताया मैंने 424 के साथ। अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने बताया 424 के साथ, लेकिन हमने बड़ी अब कोशिश करी कि इसको देखें उसमें, लेकिन वो नहीं, आप देखें या देखें फर्क नहीं पड़ता सर, यही तो बात है। मैं आपको ठीक है, इसलिए अभी अच्छा मुझे ओपिनियन तो रखने देना 2 मिनट। वो बाकी मैंने सारे ओपिनियन रख दिए जो थे, कुछ कम रह गया तो अलग बात है, जो जनरल है माने जाते हैं। और ये इन जनरल देखें, कोई भी अगर इसको कवर अप करता है कि लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन नहीं है तो ये है, क्योंकि फिर एक तरफ आप कुरान के निकाह को कैसे रखेंगे जो अलग अलग रिश्तों की हुर्मत बताता है कि भाई इससे हराम है, इस रिश्ता इससे हराम है, इससे हराम है, इससे जायज है, इससे जायज नहीं है। तो अगर ये तफहीमुल कुरान सर, तफहीमुल कुरान किसने लिखी थी? मौदूदी ने लिखी है ना? मौदूदी साहब जी, उसके वॉल्यूम 8 पेज 12 के अंदर उसने इसको एसोसिएट किया हुआ, मौदूदी साहब ने भी, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंट वाले हैं, जिनमें अक्सर हमारे मुल्ला भागते हैं। तो बेसिकली आपके इब्ने कतीर तक तो सारे के सारे, उसके बाद चंद एक ने नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर मौदूदी साहब ने कर दिया वापस। ठीक है, चलिए मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बट ठीक है। वापस कुरान पे आते हैं, तो स्कॉलर्स ने किया हुआ है इसमें, लेकिन अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें, और जो कुछ स्कॉलर्स हैं अभी बहुत ही नए हैं, ठीक है, तो वो सॉरी बैकग्राउंड वॉइस के लिए, तो 4:24 की जो आयत बताई जाती है, अगर उसको हम 26-27 तक पढ़ें तो 27 में वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये जो निकाह के पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये जो जिनको होती है ना कि सेक्सुअल। आपको पता नहीं है कि इकट्ठी आई थी कि बारी बारी आई थी, किस किस टाइमों में आई थी? कोई मसला नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता कौन सा किस वक्त इकट्ठा आया, कौन सा किस वक्त इकट्ठा नहीं आया। आप मुझे कौन सी आयत कहेंगे कि इकट्ठी आई है, ये साबित करके दिखाएं पहले। नहीं वो ठीक है ना, तो आप भी जब रिविलेशन ऑर्डर दिखाते हैं तो साबित हुआ मानते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते कि आप यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा हूँ ना सर, वो कितनी अरसे बाद आई, कितने सालों बाद आई, कितने महीनों बाद आई? ये तो आपका क्लेम है ना, ये तो आपको साबित नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लेम तो मैं दे ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि 28 की आयत कितने सालों बाद आई? कंटिन्यूटी कौन सी है? 4 की 28 कितने सालों बाद आई? 27 कितने सालों बाद आई? 24 के। इसके लिए अलग से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कुछ आयतें होती है ना कि पूरे सूरह के अलग नाजिल हुई, तो उनके लिए अलग से मिल जाता है कि ये अलग। आप क्लेम ही नहीं मार सकते अपने पास से, बिकॉज ये क्लेम आपका है। हम स्कॉलर के एग्रीमेंट से चलेंगे कि वो क्या मानते हैं। नहीं आप इसलिए सलमान भाई मैंने आपको बहुत दफा ये बात बताई हुई है
मैंने कब मना किया? देखिए आपके पास जब इल्म ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से, आप बड़े अच्छे बात करते हैं इसलिए, लेकिन चंद एक बातें में आप जलेबी बहुत ज्यादा सुनाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बता रहे हैं, जलेबी पूरी तो बनाते हैं, जलेबी पूरी कोई बात नहीं, बाद में बनाइएगा, अब जलेबी मैं बनने नहीं दूंगा आज। आप मुझे बता रहे हैं, नहीं बनने देंगे यार, ये तो आज नहीं बनने दूंगा। आप मुझे बता रहे हैं कुर्तुबी गलत, इब्ने कतीर गलत, जलालैन गलत, तिबरी गलत, इवन आपके आजकल के जो मौलाना मौदूदी हैं वो गलत, और सारे के सारे गलत। आप कुरान को इंटरप्रेट कर सकते हैं कुरान से, माशाल्लाह। सर कुरानिस्ट हो गए, सुनना छोड़ दिए। मैंने तो नहीं बोला कुरानिस्ट, देखो ये मैं तो सही बुखारी के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 587 का रेफरेंस दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल सही दिया। आप देखिए यही पकड़े रहिएगा बात को, मजा आएगा इसमें। फिर बहुत 587 का रेफरेंस है रिवायत में, ठीक है ना? 587 सूरह मायदा, कहीं भी आप जनरल तारीख उठा के देख लें, बिल्कुल ये सेकंड लास्ट सूरह तौबा के आसपास। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नबी पाक ने उसका रेफरेंस दिया कि नहीं दिया? नहीं, नबी पाक के नाम से रेफरेंस मौजूद है, नबी पाक ने नहीं दिया, कोई नहीं बोल सकता। ओके, ऑब्वियसली सर, किसी भी मैं तो किसी को भी नहीं कह सकता, लेकिन असल में तो नबी पाक ने दिया है ना, नबी पाक ने कहा था, नबी पाक के नाम से भी कोड किया, उसने कहा है कि नबी ने ये उसे कहा है, राइट? हाँ, ये उसने कहा है ना, ठीक है। ऑब्वियसली सर देखिए, नबी ने किसी को कहा था तो उससे हदीस ट्रांसमिट होके आई है सारी की सारी। एक नहीं, उससे ज्यादा भी है, मैं और बता रहा हूँ, और भी है, आपने दिखाई जो स्क्रीन पे। आप मुझे ये बता रहे हैं, हाँ, अब आपने कहा सूरह मायदा, आपको पता ना कि सूरह की जो ये ट्रांसमिशन है किस तरीके से हुई है, जो आपके रेवलेशन ऑर्डर किस तरीके से बने हुए हैं, राइट? हाँ, ये तारीख से लाते हैं नहीं, ये रेवलेशन ऑर्डर बने हुए हैं पहली आयत कब आई थी उसकी बेस के ऊपर। आपको पता है कि बाकी उसके अंदर की आयतों में उसके बेस के ऊपर नहीं होते, उसके बेस के ऊपर नहीं होते, उसके जो वाकयात आते हैं, कंटेंट आता है, उससे भी कभी-कभी। आखिरी सूरत कुरान की कौन सी है? सूरह नस्र है। अच्छा, वो आखिरी है कि सूरह तौबा आखिरी है? सूरह तौबा सेकंड लास्ट है, मोस्ट ऑफ द ओपिनियन। दैट्स द थिंग, सूरह तौबा सेकंड लास्ट नहीं है। सूरह तौबा का भी नज़ूल खत्म नहीं हुआ था कि सूरह 110 आ गई थी, और सूरह 110 के बाद सूरह तौबा की बाकी आयतें आई हैं। सो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ, मतवातर डिफरेंट टाइमों में डिफरेंट सूरह एक उसमें आ रही थी। एग्जैक्टली, और उसमें ये भी मिल जाएगा कि सूरह मायदा की वाली आयत आई है कि तुम्हारा दीन आज के लिए मुकम्मल हो गया, ये भी रिवायत मिल जाएगी। एक ठीक हो गया ना? अच्छा, तो बेसिकली आप मुझे यही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये डिफरेंट टाइमों में बाद में कुछ खिचड़ी बनाई गई आयतों की। किसने बनाई? आई डोंट नो, बिकॉज अभी सूरह तौबा भी कंप्लीट नहीं हुई थी। आपने पढ़ी होंगी ये वाले रेफरेंसेस भी कि हजूर की वफात होगी और पता नहीं लग रहा था कि सूरह तौबा को अरेंज किस तरह किया जाए। तो ये पढ़े हुआ ना आपने? ठीक है पढ़े, लेकिन ये उतना मजबूत नहीं है। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, मजबूत वीक है सर, वीक ही है, लेकिन इस टाइप की भी चीज लिखी हुई है, राइट? हाँ, लिखी है, बहुत सारी लिखी है। अच्छा, नाउ द होल थिंग इज कि इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि देयर इज अ बहुत बड़ा पंगा, राइट? सो हमें स्कॉलर्स की जरूरत है कि वो इसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पंगा आपका मान रहा है उसको। हाँ, तो इसका मतलब है हमें स्कॉलर्स की जरूरत है इस चीज को इंटरप्रेट करने की, करेक्ट? दोबारा बोले, सॉरी आवाज आ गई। हमें स्कॉलर्स की जरूरत है चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, करेक्ट? नहीं, इंटरप्रेट करने के लिए बिल्कुल जरूरत है, लेकिन सिर्फ उनको फाइनल अल्टीमेट मान लेंगे ये कोई जरूरी नहीं। नहीं, अल्टीमेट मानना, अल्टीमेट कौन मान सकता है? इजमा के ऊपर अल्टीमेट हो गया ना। हाँ, बस बात है। अब इसमें जैसे मुझे कुछ तो अब बेसिकली इजमा इस चीज के ऊपर है कि एक जमाने में मुता जायज था, करेक्ट? इजमा नहीं है, देखो इजमा खुद ये इस बात पे इजमा नहीं है कि मुझे इजमा नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई बड़ा आलिम दिखाएं जो कहे कि मुता कभी भी अलाउड नहीं था, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीसें जिसमें मुता अलाउड था। आपको भी अच्छा, ये इससे इनकार कर रहे क्या मुता था या नहीं था? नहीं, वो कह रहे हैं इजमा में नहीं है, इजमा में नहीं है। सर कौन है जो कहता है कि नहीं है? अभी मैं देखो आदम भाई और साहिल भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद मानता हूँ, मैं तो आपको ओपिनियन देने आऊँ, हालांकि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने जनरली पहले जो एक एक्सेप्टेड वर्जन है वो बता दिया। नहीं, मुझे आपकी पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए होती पर्सनल ओपिनियन, मुझे वो चाहिए होता कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर स्पीकर्स को बुला रहे हैं तो क्या ओपिनियन लेते हैं? नहीं, आपका पर्सनल ना चाहिए। आप पूछने वाला कि आपको कैसा लगता है कि ये अच्छा है कि ये कैसा है, आपके साथ लोगों तो पर्सनल ओपिनियन लेते हो ना।
نہیں نہیں وہ آپ سے پرسنل اوپین لیں گے, آپ سے جب ہم پرسنل کوشچن کریں گے. رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ متا جلدی کر جو لینا, کہ بہت بالکل اوتھینٹک ہے. آپ دیکھیں, آپ پہلے یہ بتائیں نا, متا کیا نبی نے الاؤ نہیں کیا وہ قول آپ کے, رائٹ؟ نہیں, قرآن میں کہیں نہیں ہے نبی نے الاؤ نہیں کیا, اور سننا بخاری اور مسلم میں بھی نہیں ہے, رائٹ؟ نہیں, بخاری میں روایتیں موجود ہیں, روایتیں موجود ہیں مسلم میں کہیں بھی, ٹوٹل بول رہا ہوں, روایتیں موجود ہیں بخاری مسلم میں اور جگہ بھی موجود ہیں. چلے ہم گولی مارتے ہیں جی, قرآن پہ جاتے ہی نہیں ہم, مسلم بخاری میں دیتے ہیں. آپ مانیں گے تو قرآن میں نہیں ہے, آپ سننا مانتے ہیں, کریکٹ؟ نہیں, بالکل مانتے سننا, اہل سنت والجماعت ہے, کریکٹ؟ ہاں چلے آپ کہہ لو. آپ سوالات رکھتے ہیں جناب مفتی وہ بولے بھائی کے پاس, کیا نام ہے ان کا, کیا نام ہے یار اس کا, واجدی کے پاس سوال رکھتے ہیں آپ, رائٹ؟ نہیں, اکثر اسکالرس کے ان کے علاوہ بھی رکھتے ہیں سوال, رکھتے ہیں آپ ان کے پاس اکثر رکھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے ان سے پوچھ کے آ کے, آپ وہاں جائیے گا, پوچھ کے بتائیے گا کہ ان اسپیسیفک احادیث کو کس نے انکار کیا. اچھا ٹھیک, اوکے, خیر, لیکن میں یہ بول اہل رہا حدیث و جماعت ہونا چاہیے, اہل سنت و جماعت ہونا چاہیے. اچھا, آپ کی کنڈیشن لگا رہے ہو, اہل سنت ہونا چاہیے, کیونکہ سر آپ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے, وہابیوں سے پوچھیں گے, وہ انکار کر دیں گے کسی بھی چیز کو, ان کی تو مرضی ہے نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اہل سنت والجماعت کی بات کرنی ہے نا. نہیں, آپ کا مطالبہ غلط نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط چیز پوچھی ہے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو آپ وہابی ہو جائیں, وہابی ہو جائیں, اور میں آپ کی بات مان لوں گا. ارے بھائی, میں تو بولتا ہوں زور سے, نام ہے وہابی, نام ہے بابی, نام ہے بابی, نام ہے بابی. مرزائی انجینئر مرزا کے. میں نے جان بوجھ کے چھیڑا, میں کہ ساحل کچھ بولے گا بھی. خیر چلے یار, بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں قرآن میں نہیں ہے متا, قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے, اور جس آیتوں سے حوالہ لیا جاتا ہے وہ سورہ آیت نمبر 27 24 کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر متا کا ورڈ ایکسپلیسٹلی موجود ہے صرف. ہاں, تو ورڈ سے کیا, ورڈ تو زنا کا بھی موجود ہے, تو کہ زنا جائز تھوڑی ہے. نہیں وہ اس میں متا موجود ہے ان فارم آف انٹرکورس. ہاں ٹھیک ہے, اوکے, فار یوٹیلائزیشن. آیت نمبر 27 میں جو 27 میں مان ہی نہیں رہا کہ 24 کے ساتھ آئی ہے 27. نہیں, تو آپ کو نہیں منوا رہا نا, میں جنرلی بتا رہا ہوں. نہیں, جنرلی میں کہتا ہوں آپ مان جاؤ گے تو مزہ, 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں بھائی 27 جو ہے 24 کے ساتھ آئی تھی, کہیں گے نہیں. پروف کرو کہ آئی تھی. Dude, you are going in a wrong direction. سلمان پتہ ہے کیا بات ہے, آپ کو نا سیریسلی اسپیکنگ, آپ اتنے اچھے, forget everything now, forget the discussion. ارے نہ کیا کرے تاریخ, پیچھے جا کے پوچھتے ہیں تاریخ. ہاں, forget everything right now. میں آخری بات کروں گا, پھر میں میوٹ کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک, اوکے. You are such a nice person, my friend. Seriously, you are backing up a wrong position. آپ ہارے ہوئے گھوڑے کو بیک اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لٹرلی اسپیکنگ آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ جلیبیاں بنا سکتے ہیں ضرور, اور آپ بڑی اچھی بناتے ہیں, انٹلیکچوئل بناتے ہیں, رائٹ, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو کین ناٹ جسٹیفائی, ہینس یو ہیو ٹو ریجیکٹ اٹ. آپ اب جو ہے نا زیادہ, وہ آتا نہیں تھا ہمارے پاس ایک پاگل سا شخص, آپ اس وقت وہ بنتے جا رہے ہیں, عباس بنتے جا رہے ہیں, اور ایونچولی ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس یو ول be like him who will actually denounce Bukhari and Muslim as well. And this is coming. And you already... میں نے کبھی You will. I said will. I'm giving you a prediction of the future, my friend. I'm giving you a prediction of the future. So obviously, prediction ہے نا, میں profit بن رہا ہوں, prediction دے رہا ہوں. So my friend, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, ہم لوگ کو سنتے رہیں اور ریسرچ کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی برکت اور مہربانی کے ساتھ آپ اگلے 1-2 سال کے اندر یا تو اسلام چھوڑ دیں گے, یا آپ اپنا نیا ورژن آف اسلام لے کے آئیں گے عباس آغا کی طرف. میری طرف سے سر آپ کو بہت بہت تھینک یو, آپ آتے ہیں. ساحل بھائی آپ کنٹینیو کریں. آپ فرسٹ اسٹریم میں بات کرتے ہیں, چلے کوئی مسئلہ نہیں. سر کوئی نہیں, ابھی 2-3 سال پورے نہیں نا ہوئے, ابھی تو 4 مہینے میں آپ سے کب سے پہلے تو زندہ رہے یار اتنے سال, یہی بڑی بات ہے, اس کے بعد کی بات دیکھی جائے گی. اچھا, آپ کا سلمان بھائی آپ کا پوزیشن کیا ہے, مطلب متا جو ہے وہ الاؤ کیا تھا رسول اللہ نے یا نہیں کیا؟ میں نے ابھی تک پڑھا ہے, میں ابھی روایتوں پہ تو دیکھ رہا ہوں, تھوڑی روایتیں دیکھی ہیں میں نے ابھی متا پہ جو بھی ہیں. قرآن میں تو نہیں ہے کہیں سے کہیں تک متا, بلکہ دوسری آیتیں ایسی ملتی ہیں جو اس کو کھنڈن کر دیتی ہیں. یعنی کہ میں نے آپ کو ریفرنس بھی سینڈ کیا تھا
सूर्य रूम में, सूर्य आराफ में, तो उसमें लगता है कि वो लाइफ छोड़ लॉन्ग दो यार, जो हदीसें हैं हदीसों में बुखारी क्या है, देखिए हदीसों में मैंने अभी जो हदीसें देखी हैं तो उसमें क्या है कि सारी की सारी हदीसों में एक दूसरे को आप एक इकट्ठा रख ही नहीं सकते, इतना तजाद है उसमें। हालांकि सही है, और यानी कि एक हदीस बता रही है कि सूर्य मायदा की आयत नंबर 87 नाजिल हुई जो बिल्कुल आखिर में, और स्कॉलर्स एक तरफ मान रहे हैं कि सूर्य निसा की जो कुरान की आयत है ना उससे जायज हुआ है, और सूर्य निसा की उस आयत में और सूर्य मायदा की आयत नंबर 87 में सालों साल का फर्क है, तो ये दोनों ही आपस में नहीं बैठता। एक रिवायत में आता है, वो कहते हैं कि किसी कहने वाले ने कहा कि देखो नबी ने अलाउ कर दिया। एक रिवायत में आता है कि भाई कुरान नाजिल हो गया था, आयत थी इसमें, किसी ने कभी मंसूख ही नहीं हुआ। एक कहते कि मंसूख हुआ, आया तो मंसूख आपके हुआ। हिसाब से ये हदीसें सब जितनी भी है ये सब फेक हदीस है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आपको जो भी हदीसें है ना मजबूती में, आप देखो सिर्फ ये कि हमें हजारों के लाखों के खजाने से एक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मिल जाए, मैं इस जज्बे की इज्जत करता हूँ, लेकिन क्या उनके नाम पे आप हर चीज परोस दोगे आवाम को बिना उसको दोबारा से रिसर्च किए हुए? ये जो आपने 1200 साल पहले रिसर्च होगी हमारे स्कॉलर्स ने, उसको आप दोबारा करो ना रिसर्च, दोबारा उसमें कहीं कमियां निकलेंगे, लेकिन क्योंकि आप कट्टर हो गए हो, खासतौर से हमारे अहले हदीस भाई, उनके चक्कर में काफी चीजें बहुत फैली हैं, मैं इनको ज़ाहिरिया सेक्ट बोलता हूँ। आपके पीछे पड़ जाएंगे अहले हदीस? नहीं, मेरे पीछे पड़े नहीं, मैं उनके पीछे पड़ा हूँ बहुत सालों में।